Huwag kang kakalas. Putang ina! Woo! Grabe! Yan nga yung ano, maalon pa kanina pa. Baka... Huwag kang iilalim. Alam mo naman diskarte, iilalim mo pero ano mo naman. So, pero yun yung live bait na yun. Cheat code. Patay. Wah. Lit lang yata no? Ay doon ka kaya pre sa corner. Big size din, 30. Op, pre. Yan, op. Ya. Laki, puta. Op. Laki din. Kaya ilalagay ko yung atano ha. Sige. Putang ina mo! Op, pag mong isa na yung ano mo. Yan. Letter C baka makabali rin. Malakas pa eh no? 30. Malakas pa. Kaya na. Op. Din. Pre, ano? Hindi, huwag yun, sa buntot. Sige, daan mo. Sa buntot mo titirahin. Oo. Putang ina, lakas pa eh. Sa ulo dapat. Oh, pre, ano mo? Dumikit sa gulong. Yung isang hook mo dumikit sa gulong, pre. Patay. Iril mo. Okay, hawak mo. Wala, hindi ko mariril yan. Kasi nagdadrag nga eh. Pwede ba natin anin? Humok sa gulong. Subukan natin. Oo, kunin mo. Ay. Humok sa gulong. Tay. Humok sa gulong, oh. Baka maano ka? Hindi, sige, ano. Bitawan mo lang agad. Okay. Pre, ah. Sige. Oh, yan. Yes. Woo! Putang ina, laki. Ang laki yata. Thanks. Woo! Thanks. Thanks. Okay. Puta mo. Sukat. Ay, naputol. Thank you, pre. Ay, sorry. Tini, huwag mo nang timbangin, sukatin mo na lang. Haba na lang. Haba. Pre, kumusta ka? Sige. Ayoko na. Ikaw na. Ba? 30? 31.5. 31 ba? Oo. 30.5. 30.5. Oo. Sige. Unang timbangin. Pre, kung magkilo. Pincho kita. Ano lang yan? 4 kilo. 4 point something. 4.5. Ito bibitaw. 4.350. Oh, sige. 360 pala. Yan, nice. Hop. Release ko na. Dito naman na kita. Sige. Lumusot na yung ano. Baka naman kita. Oh. Sige. 30 inches, no? Oh, 30.5. Release. Laki ng ulo. Laki ng ulo. Sige, pre. Yeah. Yan, okay, sige. Safe. Healthy. Nice. Congrats. Yeah. Ayos.